Assalamu alaikum. Ne balma cɛna muso ne ka foli b'aw bɛɛ ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Ne ka foli bɛ Mali cɛna muso ye. Maman la conseillère a ka baro sigila. Maman la conseillère ka n balimaw ladi walasa kɛlɛ min bɛ bi Mali kɔnɔ dɔ ka bɔ a la. An n'a ma ban pewu mais dɔ ka bɔ a la. Sabula bi Mali kɔnɔ bi an ka juguya barika de ka bon kosɛbɛ société kɔnɔna bi. A juguya ka bon kojugu. N ye parti fɔlɔ kɛ mɔgɔw sɔrɔla mun ko ko n ka approfondir ko parce que juguya ka bon kosɛbɛ baara yɔrɔ la, juguya ka bon kosɛbɛ furu yɔrɔ la. Donc ko n ka bɔ n ka kuma kan pour que dɔ ka se ka bɔ a la. Donc ne kɔni ne b'a fɔ vraiment juguya baara yɔrɔ la nafa t'a la, nafa foyi de t'a la. Parce que n'i baara ɲɔgɔn juguya e b'a juguya mun kama? N'a sara ma d'a ma o tɛna fara e sara kan, n'a ka prime ma d'a ma o tɛna fara e ka prime kan, jɔyɔrɔ mun dila ma n'ale tɛ o a tɛna di e ma, a dilalen ma o a tɛna di e ma, a ma dalen ma o a tɛna di e ma. N y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ, juguya nafa t'a la. Ala ma bɛɛ da jɔyɔrɔ kama wa Ala ma bɛɛ da i ka san sɔrɔ. Donc baara yɔrɔ la ni jɔyɔrɔ la mun ma duwawu k'a ye a ka k'a bolo kunkɔrɔta ye, mais i kana fɛn kɛ mun b'a to a bɛ maloya sɔrɔ a kɔnɔna na. Furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ juguya fana nafa foyi t'a la. Burunako ni buramusoncinin fana cɛ juguya nafa foyi t'a la. An ka ɲɔgɔn minɛ sa, an ka kɛ kelen. Ko n'i ko maliyɛn ka ban a banna. Maliyɛn siya ma bɔ siya la, maliyɛn jamu ma bɔ jamu na, maliyɛn tɔgɔ ma bɔ tɔgɔ la, ka taa Kayi fo Kidali anw de ye maliyɛn ye. Donc an kana ɲɔgɔn juguya. Munna an bɛ ɲɔgɔn juguya? Nafa foyi tɛ juguya la. An ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sa, an ka ɲɔgɔn ka hɛrɛw kɛ an ka hɛrɛw ye, an ka ɲɔgɔn ka dusukasi kɛ an ka dusukasi ye, an ka ɲɔgɔn ka bonheur kɛ an ka bonheur. Nafa foyi tɛ juguya la. Ni Ala ye mɔgɔ mun da k'a bɛ kɛ nin ye an tɛ se k'a bali. Ko wuli ka bɔ i dayɔrɔ la o bɛ faamuya, wuli ka bɔ i sigiyɔrɔ la o bɛ faamuya, mais wuli ka bɔ i dakan kan o ka gɛlɛn dɛ, o ma nɔgɔn dɛ. Mun bɛ di kuntɛrɛ tɛ di. Ni Ala ye mun da mun bɔgɔ la an k'a to yen a k'a kɛ. An ma sigi ka dɔnkili mɛn ka a jala mun ye ale b'a ka masaya kɛ, a ma ja mun ye ale b'a ka masaya kɛ. Mais ni mɔgɔ n'i y'a lamɛn a bɛ k'i kɔnɔ k'a bɛ ka wasuli de kɛ ou bien a bɛ ka kɔrɔmatigɛli de kɛ. Non, ladilikan de don k'a lase a ka faniw ma, k'a lase Mali cɛ n'a muso ma. Sabula ni Ala ye mɔgɔ mun da masaya kama don min na Ala ne balimakɛ ne balimamuso n'e tɛ se k'o bali sa, ayi i tɛ se k'o bali cogo si la. I y'i kɛ cogo o cogo i y'a kɛ ɲɛ o ɲɛ ma e tɛ se k'o bali, parce que Ala de y'a da a kama. Wajibi bilen ale ka lolo in bɛ mɛnɛmɛnɛ lolo tɔ cɛla o wajibi de ye. A don kɔni kama kɔni o bɛ kɛ. Fɛn bɛ bɔra kɔfɛ sa Ala dɔrɔn de b'o dɔn, mais Ala kɔni ye o waati mun d'ale ma ale lolo a bɛ mɛnɛmɛnɛ o waati na. Donc masaya in a bɛ kɛ. Ni Ala ye mɔgɔ min da masaya kama a b'a kɛ. Donc an kana tigi hasiriya, an kana tigi ɲɛngoya. A ka cɛkisɛya m'a kɛ, a ka musokisɛya m'a kɛ, mais jabaru masa de y'a kɛ. Ni jabaru masa ye mun kɛ maa si se k'o t'o la. Donc an ka sɔn o de ma, an k'o de bila an kun na pour que vraiment dɔ ka bɔ an ka juguyaba in na. Juguya in bɛ fan bɛɛ de fɛ. N ye nin video in kɛ, n ye video fɔlɔ k'a la, n b'a f'i ye mɔgɔw de ye écrit k'a fɔ vraiment an ka thème nin a ɲɛna. Juguya ka bon kojugu an ka sigida la, juguya ka bon kojugu. Ale de bɛ furu dumanw sa, ale de bɛ kanu dumanw sa, ale de bɛ balimaya dumanw fara. Juguya man ɲi. Wa maa o maa ne bɛ sigi ni mɔgɔ juguya y'i kɔnɔ i bɛ da n'a ye i bɛ wuli n'a ye. Da la i ka tigɛ a la k'a fɔ i yɛrɛ tɛ lafiya intérieurement i tɛ lafiya. Sabula e bɛ ka mɔgɔ mun juguya ni Ala ko k'o bɛ masaya kɛ e bɛ k'ale juguya o nɔfɛ. Ne balimakɛ ne balimamuso ni e dun tɛna se ka Ala bali ko parce que bamananw ko ten
ko ni tɛgɛ tɛ se ka tile datugu donc tɛgɛ ma se ka tile datugu yɔrɔ min na kɛ donc ni ala ko mɔgɔ min bɛ a ka masaya kɛ waati mun na e tɛ se k'o bali i tɛ se k'o bali o ayi i tɛ se k'o bali c'est comme dɔw b'a fɔ sa Sidiki Jabate filɛ nin a minɛna ka don kaso la donc a ka carrière bɛ tiɲɛ a ka non tout à fait le contraire cɛba o cɛba n'i y'a tɔgɔ mɛn diɲɛ dugukolo kan a bɛɛ ka kaso nɛnɛ sa ni kumakan in da m'a fɔ dɔw yɛrɛ t'u ka masaya yɛrɛ jabɔ fo ka taa kaso la awɔ dɔw t'u ka masaya jabɔ fo ka taa kaso la homme politique jɔjɔ de bɛ yen nɔ minnu ye kaso de kɛ ka sɔrɔ ka bɔ ka kɛ président de la république ye o homme politique jɔli de bɛ yen Nelson Mandela ye san joli kɛ kaso la a bɔla a ma kɛ président de la république jɔn kun sigilen bɛ n'o ye n ko mɔgɔ i dolo ni ala y'a dilan k'a bila jugu bɛ se k'a retarder de mais jugu tɛ se k'a bali donc n'i y'o bila i kunna quoi i kana ɲini k'a bali parce que a ɲinitɔ k'a bali ala ka sebaya ne ko e b'o ɲini k'o bali i ni ala tɛ kɛlɛ la o de kama bamananw ko ten ko jɔnni kɛlɛbaga ko ni ala man di parce que ala ye mɔgɔ mun da masaya kama k'a da dalɔtigiya kama k'a da nafolotigiya kama k'a da jɔrɔtigiya kama ne ko e b'o kɛlɛ ne balimamuso ne balimakɛ i ni ala de bɛ ɲɔgɔn la sa dɛ donc an ka juguyaba in an k'a dabila ɲɔgɔn lebu in an k'a dabila furuɲɔgɔnma ni ɲɔgɔn cɛ juguya nafa t'a la balimaw ni ɲɔgɔn cɛ juguya nafa t'a la sinjiw ni ɲɔgɔn cɛ juguya nafa t'a la sigida ni ɲɔgɔn cɛ juguya nafa t'a la kabilaw kɔnɔ juguya nafa t'a la ala n ko n'i bɛ fɛ ka jamana tiɲɛ quoi juguya sinsin n'i bɛ fɛ ka dugu tiɲɛ juguya sinsin e m'a ye wa o de kama n ko tubabuw b'an bila ɲɔgɔn na o cogoya de la tubabuw bɛ juguya de créer an ɲɔgɔn cɛ méchanceté u b'o créer an ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ka an kɔ don ɲɔgɔn na comme ça olu b'u sago sɔrɔ wa juguya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ balimaya la a kɔ de bɛ don ɲɔgɔn na wa jugu b'u sago sɔrɔ a la furuɲɔgɔnma ni ɲɔgɔn cɛ juguya mana don an ni ɲɔgɔn cɛ ka ban jugu b'u sago sɔrɔ a la baarakɛ yɔrɔ fana na juguya mana bonya dɔrɔn hɛrɛ tɛ yen o baara yɔrɔ la bilen donc an ka juguya yɛrɛ de bɔ an ka taabolo yɛrɛ de la vraiment an ka juguya bɔ an ka taabolo la nafa foyi de tɛ juguya la an ka bɔ an ka taabolo la dɛ parce que ni e y'i sigi n'a ye k'i da n'a ye ne balimakɛ da la k'a fɔ i bɛ hɛrɛ min ɲini i t'a hɛrɛ sɔrɔ dɛ ayi i t'a hɛrɛ sɔrɔ abada sabula ale n'a dakan de don e bɛ se k'o bali wa i tɛ se k'a bali peut-être i ka juguya mana s'a la i bɛ se ka a retarder de mais i tɛ se k'a bali cogo si la donc i tɛ se ka fɛn mun bali kana to a ka dɔn sa k'i bɛ k'o juguya mɔgɔ bolo tɛ se ka tile datugu cogo min na kɛ e tɛ se ka karisa ka hɛrɛ i tɛ se k'a datugu ten cogo la karisa ka hɛrɛ i tɛ se k'a bali a ka masaya e tɛ se k'a bali a ka sara i tɛ se k'a bali a ka dawulatigiya e tɛ se k'a bali a ka nafolotigiya i tɛ se k'a bali a ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ i tɛ se k'a bali donc n'i tɛ se ka fɛn fɛn bali ka n'a ɲini k'a bali mais a ɲini plutôt i k'a dɔ sɔrɔ i k'a k'a ɲɔgɔn ye i k'a ɲɔgɔn sɔrɔ parce que o de ka di ala ye ala ko keleya maa mun bɛ keleya o ka d'ale ni mɔgɔ min bɛ juguya ni hasida ta ka i mɔgɔninfin ɲɔgɔn sɛgɛrɛ parce que n'i bɛ keleya i ma sigida la sisan nɔ du kɔnɔ dɔgɔ ye fɛn sɔrɔ kɔrɔ keleyara a y'a ɲini a y'a sɔrɔ o du bɛ ja ni balima kelen ye ni nafolo sɔrɔ balima tɔw wulila k'u cɛsiri k'u fu fana ka nafolo sɔrɔ a du bɛ ja mais balima k'u cɛsiri ko fo nin balima kelen min ye nafolo sɔrɔ k'an ka nafolo nagasi a bolo o du man ɲi dɛ o du bɛ kɛ du lankolon ye ou bien furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ muso bɛ ka san sɔrɔ cɛ bɛ minɛ ka muso juguya ka muso kɔniya a laban yɛrɛ bɛ taa kɛ pour que ka se ka dimi yɛrɛ de muso la a bɛ divorce de demander muso fɛ pour que ka a déstabiliser ça c'est pas bon i furumuso e bɛ to o juguya jusqu'au point ka taa divorce demander fɛ pour que i bɛ se ka a déstabiliser cogo min na c'est pas bon parce que dɔrɔn e y'a ye dɔrɔn muso ka sɔrɔ bɛ ka tɛmɛ e ta la dɔrɔn point final bara wulila dɛ daga wulila sɔngɔla ma ye mais pour quelle raison
i furumuso de don i denw ba de don n'a ye hɛrɛ sɔrɔ hali n'a ma kɛ e ye a b'a k'i denw ye o ye belebeleba ye sa hali n'a ma k'i ye a b'a k'i denw ye o ye belebeleba ye n'a ye so jɔ a b'a jɔ i denw de ye n'a ye fini san a bɛ fini san i denw ye donc hali n'a ma kɛ ye a b'a k'a denw ye pourquoi i b'a juguya jusqu'à ce que i bɛ taa divorce demander mana ko la ten pour que k'a déstabiliser parce que i y'a ye a bɛ ka san sɔrɔ donc k'a déstabiliser dɔrɔn i bɛ taa juguya ta k'a sɛgɛrɛ ka taa divorce ɲini hein bon o de kɛlen bɛ bi a k'an ka société yɛrɛ tiɲɛ pɔgɔ ni cɛ somɔgɔw y'a ye ka ban ko muso bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn kɔrɔfɔ banna mais pour quelle raison i balimakɛ muso i b'a juguya pour quelle raison e balimakɛ muso i b'a juguya pour quelle raison an k'a bila an kunna sira fɔ an balimakɛ muso tɛ an jugu ye mais an dɔ de don furumuso k'a bila u kunna k'a fɔ u furucɛ balimamusow t'u jugu ye u kɔrɔw de don u dɔgɔw de don n'an ma kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana tɛ ja sa n'an ma kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana tɛ ja an kana to ka ɲɔgɔn juguya ɲɔgɔn bolofɛn nɔfɛ an kana to ka ɲɔgɔn juguya place ko la an kana to ka ɲɔgɔn juguya nafolo ko la an kana to ka ɲɔgɔn juguya dawla nɔfɛ an kana to ka ɲɔgɔn juguya masaya nɔfɛ parce que aujourd'hui dawla bi ne la n man ka di ni n bɔra bɛɛ b'a fɔ karisa et voilà il y a quelqu'un à côté hali ɲɛ t'a tigilamɔgɔ la yɛrɛ la n ka miiri tɛ d'a tigilamɔgɔ yɛrɛ kan a bɛ wuli ten dɔrɔn a bɛ to ka n juguya a bɛ commencer fɔlɔ a bɛ to ka n kɔrɔfɔ jogo min tɛ n na a b'o da n na sɔn min tɛ n sɔn a b'o fɔ n ma ka to ka n mangoya kumaw fɔ mɔgɔw ɲɛna nkalon don tiɲɛ t'a la pour que ka n mangoya dɔrɔn mais pour quelle raison dawla bɛ dennin na dawla bɛ muso in na dawla bɛ cɛnin na dawla bɛ kamalen na mais a ɲini i k'a ladege mais kana ɲini k'a mankutu tiɲɛ a ɲini k'a ladege mais kana ɲini k'a mankutu tiɲɛ karisa a b'a ka masaya tan ni fila fili la waati min na de e bala ka juguya ta k'a sɛgɛrɛ pour que dɔrɔn a ka masaya in ka tiɲɛ a bolo e b'o kɛ mun na i b'a kɛ n'ale ka masaya tiɲɛna a bolo e tɛna na kɛ masa e tɛna a ɲɔgɔn sɔrɔ pour que i b'a juguya a la pourquoi an k'a ɲini de ala yɛrɛ de fɔ keleya de ka di ala ye n bɛ keleya karisa ye nin sɔrɔ fo fana n k'a ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ faamuya mais karisa ye nin sɔrɔ fo n k'a tiɲɛ a bolo de o ye juguya ye o ye hasiriya ye o ye ɲɛngoya ye o dabila o man di ala ye jamana in ka jɔ jamana tɛ jɔ ni ŋaniya juguya ye dɛ jamana bɛ jɔ ni ŋaniya ɲumanya de bɛɛ ko ko mali in ka jɔ mais mali in tɛ se n'o ka jɔ dɛ mun de bɛ k'o kɛ ŋaniya juguya janfa an tɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛ fɛ an tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye nin jɔyɔrɔ in na bɛɛ ko ko n ka kɛ mali président ye o bɛ se ka ɲɛ wa ala ma bɛɛ d'a kama sa bɛɛ ko ko n ka kɛ mali premier ministre ye o bɛ se ka ɲɛ wa ala ma bɛɛ d'a kama bɛɛ ko ko n ka kɛ nin sigida directeur ye o bɛ se ka kɛ wa ala ma bɛɛ d'o kama an k'a to yen sa ni ala ye mun di mun ma don min na an k'a far'o kan a k'a kunkɔrɔta sɔrɔ n'i tɛ se k'o kɛ i sigi kɛrɛfɛ mais kana ɲini k'a tiɲɛ a bolo parce que k'a ɲini k'a tiɲɛ a bolo ni a tɛ foyi fara e kan komi hɛrɛ dusukasi kɔ parce que il faut pas que an ka ɲinɛ ko kelen fana kɔ quoi maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ an ka hɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ awɔ an ka hɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ n'an farala ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ni ŋaniya ɲumanya ye an bɛ sebaya sɔrɔ wa jamana in bɛ ja sinon n'o tɛ moi je ne peux pas comprendre k'a fɔ nin commerçant baw bɛ mali kɔnɔ nin homme d'affaires baw bɛ mali kɔnɔ olu homme d'affaires ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka usine dayɛlɛ mali la olu homme d'affaires ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka baarakɛyɔrɔ ba dɔ dayɛlɛ mali la pour que ka chômage kɛlɛ bɛɛ b'i sigi k'i bɔ di sen kan ko gouvernement bɛ se wa gouvernement tɛ se bon tellement que juguya fana bonyalen bɛ gouvernement fana sigida la n'i wulila n'i ka dossier ye k'i bɛ taa nin ɲɛnabɔ ala n'u ye ka plan de business ye k'a ye k'a fɔ n'i sera ka a usine nin implanter mali la
ou bien ni sera ka ni structure ni implanter Mali la e bɛna nafa sɔrɔ a la o bɛ mun kɛ u bɛ fɛn bɛɛ de kɛ pour que e la décourager kana se k'a sigi sen kan u bɛ fɛn bɛɛ de kɛ k'e la décourager kana se k'a sigi sen kan on va commencer à te demander nani nin ye nin bɔta nin kɛta nin dɔ ta nin bɔta nin k'i lamunumunu décidément finalement e bɛ sɛgɛn i yɛrɛ bɛ i yɛrɛ ta c'est pas bon an k'a dabila nafa foyi t'o la an k'o dabila non nafa t'a la an k'a dabila parce que adamaden ni Ala ye mɔgɔ mun da fɛn mun kama an k'a tigi dɛmɛ a k'a sɔrɔ a bɛ se ka an yɛrɛ ninnu bɛ se ka bɔ an ma an yɛrɛ ka hɛrɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ an ka hɛrɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ maliyɛnw bɛ kɔfɛ u bɛ fɛ ka investissement kɛ Mali la mais sira datugulen b'u ɲɛ un commerçant combien d'hommes d'affaires combien de commerçants u bɛɛ bɛ ka baara k'u yɛrɛ kelen ni i bɛ taa sɔrɔ un projet ba dɔ bɛ yen nɔ u si kelen tɛ se k'a k'u yɛrɛ mais tellement que bɛnbaliya ni hasira ni ɲɛngoya bonyani bɛ Mali kɔnɔ u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka usine baw dayɛlɛ pour que ka baara di mɔgɔw ma u tɛ se wa n'u farala ɲɔgɔn kan i bɛ taa sɔrɔ u ka hakilinaw tɛ kelen ye donc a tɛ laban a bɛ dan sira la o bɛɛ ye mun ye o bɛɛ ye hasi ɲɛngoya de la méchanceté gratuite ni maliyɛn man méchanceté in dabila ni maliyɛn ma juguya in bɔ a taabolo la ni maliyɛnw ma juguya in bɔ a taabolo la maliyɛnw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka da ɲɔgɔn na ka wuli ka baara kɛ ka juguya in bila an ka keleya de mais an ka juguya in bila kɛlɛ de ka di Ala ye mais o de don kɛlɛ an ka keleya parce que n'i bɛ keleya normalement ni maliyɛn yɛrɛ n'an bɛ keguya an ka ɲɛmɔgɔw filɛ n'u bɛ keleya mais Mali bɛ jɔ e taara Abidjan i y'a ye Abidjan ni immeuble baw bɔ Abidjan i nana i ka dugu la i b'a ɲɔgɔn kɛ Mali bɛ jɔ i taara Lomé i y'a sɔrɔ nin bɛ kɛ Lomé i nana i ka dugu la i y'a ɲɔgɔn kɛ i ka dugu la mais Mali bɛ jɔ an ka keleya sa an ka ɲɛngoya ni hasira dabila ɲɔgɔn lebu an k'o dabila mais an ka keleya de an ka keleya an k'an ka jamana in jɔ an ka hasira ni ɲɛngoya an k'o dabila o tɛ jamana jɔ dɛ a tɛ du jɔ ayi juguya ba a tɛ du jɔ donc an ka juguya dabila an ka keleya de Mali autorités u ka keleya ka jamana in jɔ i kana keleya k'i yɛrɛ jɔ dɛ mais keleya ka jamana in jɔ parce que yɛrɛ jɔ ye mun ye e bɛ keleya de bonya n ye nin poste in sɔrɔ donc n bɛ sobaw jɔ n bɛ mobili baw san mais sobaw jɔ ni mobili b'a san i ma bila place in na o kama i bilala place in na ka jamana de jɔ jamana jɔ i ka tɔgɔ ɲini wallahi hali n'i sala a bɛ fɔ kuma min na karisa bɛ nin poste in na ale de ye nin jɔ kuma min na karisa bɛ nin poste in na ale de ye nin kɛ kuma min na karisa bɛ nin poste in na ale de ye nin kɛ an ka keleya an ka jamana in jɔ juguyaba in an k'o dabila karisa ye nin sɔrɔ n fana bɛ n se kɛ k'an cɛsiri ni baara de kɔni b'a di mɔgɔ ma ne fana bɛ n cɛsiri o baara fɛ pour que n fana ka kɛ karisa ɲɔgɔnna ye mais n t'a ɲini abada k'a tiɲɛ a bolo ne ye masakɛya sɔrɔ n kɛra n ka dugu masakɛ ye n bɛ keleya de n taara jamana dɔw la n taara Abidjan peut-être n taara Dubaï n taara Faransi n taara Amérique n ye nin ye yen nɔ n keleyala n nana n ko fo n ka nin kɛ n ka dugu la o de fɔla masakɛ ɲuman e bɛ keleya de dɛ i tɛ keleya k'i sobaw jɔ i tɛ keleya ka mobili belebelew san i tɛ keleya ka kɔɲɔmuso furu de ayi i bɛ keleya de k'i ka jamana de jɔ comme ça ne yɛrɛ b'i disi gosi quand j'étais le président du Mali j'ai fait ça i b'i ka bilan bɛɛ b'a tɔ mais quand tu étais président du Mali tu n'as rien fait fo k'a fɔ dɔrɔn je me suis construit 20 villas je me suis acheté 10 voitures de luxe mais ça ne t'apporte à rien Ala ye masa ye a y'a ka dɔɔni min di e ma nin ye e ma o kɛ k'i ka jamanadenw lahinɛ ayi e m'o kɛ k'i ka jamanadenw lahinɛ mais e y'o ta de k'i yɛrɛ de lahinɛ k'i proches lahinɛ ka ɲinɛ jamanadenw tɔw kɔ sini lahara i bɛ ɲininka o bɛɛ la kelen dɛ sini lahara i bɛ taa ɲininka o la kelen ne ye kɛ don min na masakɛ ye
e ye mun kɛ e ka jamanadenw ye dɛ i ye mun kɛ pour que ka dɔ b'u ka tɔɔrɔ la i ye mun kɛ pour que ka dɔ b'u ka gɛlɛya la i ye mun kɛ pour que u bɛ se ka fɔ ko alhamdulilayi e ma fosi kɛ dɛ e y'i ta kɛ vilabajɔ ye k'i ta kɛ mɔbili ɲumanba san ye don dɔ nana se dɔrɔn o yi ko siriko kelen ni kankɔrɔ mɛnɛ ko jeli jɛnsɛpa ko a la ka t'i da i kaburu kɔnɔ i taara k'olu vilaw bɛɛ to i taara k'olu mɔbiliw bɛɛ to o ye mun ɲɛ ye foyi o ye mun ɲɛ ye foyi hali n'an ye ATT tali lajɛ sisan kɛ an tɛna dɔn k'a fɔ ni ye ɲɛmɔgɔ ye na n ka ɲuman kɛ ni n taala a ka fɔ n kɔ mɛ e y'i ta kɛ sobajɔ ye mɔbili ɲumanba san e bɔra fanga na ala ye i ka kalifa minɛ la mun bɛ fɔ e kɔ mun bɛ lakale e kɔ foyi an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sa parce que n'an ma kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛ an tɛ se ka k'o fɛ cogo si la wa ni dun ma k'i mɔgɔninfin ɲɔgɔn ka hɛrɛ fɛ hali ni jɔyɔrɔba dila e ma e tɛ se ka baara k'o ye parce que e tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ e nɔ ma parce que e ko k'a bɛɛ ka kɛ e yɛrɛ dɔrɔn de a bɛɛ ka di e kelen de ma e kelen de k'a bɛɛ bénéficier o de bɛna to i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen so tan b'a bolo i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ hali chambre kuru kelen t'u bolo so tan e kelen bolo i bɛ taa sɔrɔ i balima dɔ bɛ yen nɔ siyɔrɔ ko jɔrɔ b'o la so tan e kelen bolo i bɛ taa sɔrɔ i kabila dɔ bɛ yen nɔ siyɔrɔ ko jɔrɔ b'o la ala ni ala ye se dɔ ni kalifa e la kɛ a tila i ni fantɔn cɛ a tila i ni falatɔ cɛ o de kama ni ala y'i kɛ jamana mun masakɛ ye baara boloda baara min b'i ka dugudenw nafa baara boloda baara min b'a to i ka dugudenw b'a fɔ sini sinikɛnɛ ma tiɲɛ na karisa tile jara an na o ka di dɛ o b'o fɔ i denw ye o fɔ i mɔdenw ye ko karisa tile jara anw na dɛ tuma min na karisa y'an ka masakɛ ye karisa ye nin baara in kɛ a ye nin baara in kɛ a ye nin baara in kɛ kabiri a tana an ma ɲɔgɔn sɔrɔ o ka di sa o de ka di sa mɛ tuma min na karisa ye masakɛ ye gɛlɛya de tun bɛ anw kan yan tɔɔrɔ de tun bɛ anw kan yan minɔgɔ de tun bɛ anw kan yan o tɛ kuma duman ye dɛ o tɛ kuma duman ye donc ne bɛ weleweleda kɛ mali faamaw ye mali faamaw u k'u cɛsiri maliba in u k'a jɔ kana kɛ partage de gâteau ye dɛ ayi a kana kɛ partage de gâteau ye dɛ a ka kɛ jamana jɔ yɛrɛ ye an ka kɛ jamanaden ɲumanw ye sa an ka kɛ jamanaden ɲumanw ye il est temps maintenant an ka kɛ jamanaden ɲumanw ye an kana fɔ anw yɛrɛbakun dɛ mais an ka fɔ jamanadenw de an kana fɔ an yɛrɛbakun dɛ mais an ka fɔ jamana in de e mali ka jɔ sa e mali ka jɔ mali tɛ jɔ maliyɛnw kɔ dɛ mali tɛ jɔ maliyɛnw kɔ dɛ ka taa sanfɛ fɔ duguma a tɛ jɔ maliyɛnw kɔ dɛ wa tant que juguya b'an dusukun na an tɛ se ka mali in jɔ dɛ tant que juguya b'an dusukun na an tɛ se ka mali in jɔ wa tant que juguya bɛ dusukun na e tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka hɛrɛ fɛ e bɛ se ka hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye cogo di c'est ça le problème tant que juguya b'an dusukun na an tɛ se ka kɛ mɔgɔninfin ɲɔgɔn ka hɛrɛ fɛ donc n'i tɛ mɔgɔ ka hɛrɛ fɛ i tɛ se ka hɛrɛ k'a tigilamɔgɔ ye donc f'an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ de ka juguya in bɔ an dusukun na ka an dusukun sanuya ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ka jamana in bɔ nɔgɔ la jamana in mago bɛ jamanadenw na dɛ mali mago bɛ maliyɛnw na mali mago bɛ maliyɛnw na minnu bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ mali kɔ kan i kɛra président de la république ye o jamana in mago b'i la i kɛra ouvrier o jamana in mago b'i la i kɛra lɔgɔcila ye o jamana in mago b'i la i kɛra finigosila ye o jamana in mago b'i la wa e yɛrɛ tɛ fɛn yɛrɛ la jamana in mago b'i la jamana tɛ jɔ jamanadenw kɔ dɛ maa si tɛ bɔ kɔfɛ ka na mali in jɔ maliyɛnw kɔ donc an ka juguyaba in an k'a dabila an k'a ɲɛsin baara de ma ni ala ye jɔyɔrɔ di mɔgɔ min ma an ka fara o tigi kan a ka kunkɔrɔta sɔrɔ a ko la an ka ne an k'o dabila an k'o dabila parce que ne de bɛ jamana ci ne de bɛ duba ci ne de bɛ sigida ci wa ne de bɛ baarayɔrɔ ci parce que e ko e dɔrɔn ça c'est pas intéressant une société mɔgɔ caman de y'o ye o kabila ye mɔgɔ caman de du ye mɔgɔ caman de jamana yɛrɛ ye mɔgɔ caman de donc an f'an ka fara ɲɔgɔn kan de
ka baara kɛ ni hakilina kelen ye dusukun jɛlenya la hinɛ la parce que f'an ka hinɛ ɲɔgɔn na de n'i ma hinɛ i mɔgɔninfin ɲɔgɔn na i tɛ se ka hɛrɛ wele a la n'i ma hinɛ i mɔgɔninfin ɲɔgɔn na i tɛ se ka hɛrɛ k'a ye an ka juguya nin dabila an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn sutura lebu man di ala ye an ka lebu nin dabila ala tɛ lebu fɛ an kana ɲɔgɔn lebu an ka ɲɔgɔn lebu dabila an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ maliyɛnw an ka keleya ka di ala ye an ka juguya in an k'o to yen juguya man di ala ye an ka keleya dɛ ni maliyɛnw n'an keleyala k'a ye k'a fɔ Abidjan dilannen bɛɛ an fana ka Bamakɔ dilan Bamakɔ bɛ dilan Abidjan uranda jɛlen don fo Mali fana ka jɛya Mali bɛ jɛya Maroc dilannen don Mali bɛ dilan an ka keleya de wari dunba in nafa foyi t'a la an bɛ taga nin to don dɔ la mais tɔgɔ hali ni sala 10 ans 20 ans tɔgɔ min bɛ fɔ Nelson Mandela tɛ nin ya mɔgɔ tɛ k'a tɔgɔ fɔ Nelson Mandela tɔgɔ bɛ ka fɔ Thomas Sankara filɛ nin ye a tɔgɔ bɛ ka fɔ mun y'a to a tɔgɔ bɛ ka fɔ a ma sobaw jɔ non a ma mɔbili dagabanaw san ka bila non mais a y'a faso de baara Thomas Sankara y'a faso de baara Thomas Sankara tɔgɔ de bɛ ka fɔ sisan nɔ a kɛla fasodenw fɛ de parce que n'i kɛla fasodenw fɛ dɔrɔn i bɛ faso de baara mais n'i ma kɛ fasodenw fɛ i tɛ se ka faso baara e b'a fɔ k'i yɛrɛ dɔrɔn de an ka kɛ an faso in fɛ ka kɛ fasodenw fɛ ni ala ye jɔyɔrɔ di maa min ma ka n'a kuru k'a kɛ i kelen ta ye mais a dayɛlɛ bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a la an ka ɲɔgɔn juguya in dabila an ka ɲɔgɔn hasiriya in dabila ka ɲɔgɔn lebu k'a dabila an ka wuli an ka baara kɛ baara de bɛ mɔgɔ munanfa tubabuw ko ten dɛ ko seul le travail libère l'homme seul le travail libère l'homme donc an ka wuli an ka baara kɛ Mali tɛ fantan jamana ye ressources baden de bɛ Mali kɔnɔ mais baarakɛbaliya de kɛlen bɛ ka an to kɔ sinon an sigilen bɛ sanu de sanfɛ an sigilen bɛ pétrole de sanfɛ an sigilen bɛ gaz de sanfɛ mais an bɛ se ka olu bɛɛ to yen cogo jumɛn ka tila ka si kungo na dɛ maliyɛnw an t'an yɛrɛ ɲininka pétrole bɛ Mali kɔnɔ sanu bɛ Mali kɔnɔ uranium bɛ Mali kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna caman mais malo bɛ si kungo na an t'an yɛrɛ ɲininka ni ala ye fanga kalifa e la doni min na a tilan i ni balimaw cɛ ka n'a bɛɛ kuru k'a kɛ kelen ta ye hinɛ i balima fantan minnu b'i senkɔrɔ hinɛ dugudenw fantan minnu b'i senkɔrɔ jamana nafolo tɛ k'a tilan i ni jamanadenw ɲɔgɔn cɛ masakɛ jamana nafolo tɛ k'a tilan i ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ masakɛ jamana nafolo tɛ k'a tilan i ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ mais o tɛ se ka kɛ fo jamanadenw kanu ka kɛ i dusukun na dɛ o tɛ se ka kɛ fo jamana kanu ka kɛ i dusukun na ni jamana kanu tɛ dusukun na dɔrɔn e tɛ se k'o kɛ ni jamanadenw kanu tɛ dusukun na dɔrɔn e tɛ se k'o kɛ donc fo fasoden ɲuman o de bɛ faso jɔ an ka masakɛw a y'i ka Thomas Sankaraw ye a ka jamana in jɔ an ka masakɛw a y'i ka Thomas Sankara ɲɔgɔnnaw ye a ka Mali in jɔ Paul Kagame a y'o k'o ye sa a ka Mali in jɔ malo ɲuman sɔrɔ in nafa t'a la villa belebeleba 3 4 5 tan in o jɔlen nafa t'a la dɛ parce que ala ka n'a cɛ jɛ e b'a fɔ k'i bɛ k'i ka avenir préparer ko bi quand je serai à la retraite mais qui t'a dit que tu seras à la retraite n ko ala dɔrɔn de b'o dɔn e t'o dɔn ne t'o dɔn ala de b'o dɔn donc ni ala ye jɔyɔrɔ min d'i ma donni min kama i gɛlɛya surtout jamako i gɛlɛya sincèrement i ka a sɔrɔ a tilan i ni jamanadenw cɛ kana a bɛɛ kɛ i kelen ta ye ou bien k'a tilan dɔrɔn i n'i ka famille dɔrɔn ou bien i n'i ka kabilani dɔrɔn non a tilan i ni jamanadenw place bɛ place la ni ala y'a d'i ma kabila ko kuma tɛ yen bilen tuguni ayi ma famille o kuma tɛ yen bilen dɛ jamana de kuma bɛ fɔ o la ni ala ye kɛ masakɛ ye donc e bɛ se k'a fɔ ko n somɔgɔ ayi somɔgɔ kuma tɛ fɔ yen bilen dɛ i b'a fɔ ko jamanadenw de
Donc place bɛ place la ni ala o dima e kɛla ministre ye i ma kɛ ministre ye somɔgɔ kama dɛ i kɛla ministre jamanadenw de kama n'i kɛla député i ma kɛ député ni somɔgɔ kama dɛ i kɛla député jamanadenw de kama donc fo an ka baara kɛ n'o de ye wa o fana tɛ se ka kɛ dɛ fo an dusukun de ka jɛya an dusukun de ka ɲɔgɔn kanu an dusukun ka kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an ka se ka baara kɛ ka bɛɛ ka bɔ i nɔ ma non parce que o de don parce que o b'a yira dɔrɔn de e bɛ somɔgɔw dɔrɔn de fɛ donc tu travailles pour eux alors que i bɛ poste mun na ce n'est plus question de ta famille mais jamana de o ye sisan donc e bɛ baara de kɛ jamana ye ka baara kɛ jamanadenw ye donc e tɛ se ka a fɔ k'i bɛ i somɔgɔ kuma fɔ o yɔrɔ la wa donc somɔgɔ kuma in bɛ fɔ ni jamanadenw dusukun tɛ i kanu na ni jamanadenw kanu tɛ i dusukun na plutôt jamanadenw kanu tɛ i dusukun na jamanadenw ka hinɛ o tɛ i dusukun na donc e tɛ se ka kɛ jamanadenw fɛ i tɛ se ka jamanadenw tɔbɔtɔ olu ka hɛrɛ tɛ ka hɛrɛ u ka bɔnɛ tɛ ka bɔnɛ ye e tɛ t'en fiche et pourtant i bolo de ka bila la ministre bɛ jamanadenw de ka bila la masakɛ bɛ jamanadenw de ka bila la député bɛ jamanadenw de ka bila la i n'i bɛ baara kɛ i bɛ baara kɛ jamanadenw de ye mais ne ko k'e bɛ baara kɛ i yɛrɛ de en ce moment o b'a yira k'a fɔ olu kɔni tɛ dusukun na donc ne b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an ka juguya in bɔ an dusukun na an ka ɲɔgɔn burujali bɔ an dusukun na an k'o dabila an ka ɲɔgɔn lebu an k'o dabila an ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa mali bɛ se ka jɔ cogo min na mali bɛ se ka ja cogo min na maliyɛnw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na maliyɛnw bɛ se ka fɔ tare cogo min na o de tun ye bi juguya deuxième partie. Donc vraiment j'espère que j'ai pas été trop long. Nga foli be malien cɛna muso bɛɛ ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an ka jɛ halisa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ tɛna jamana kɔnɔ an tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ hɛrɛ tɛna dugu kɔnɔ f'an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ wa hɛrɛ tɛna sigida la f'an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn burujali an k'a dabila ka bɔ réseaux sociaux kan ka ɲɔgɔn buruja an k'a dabila ka bɔ réseaux sociaux kan ka ɲɔgɔn kɔrɔma tigɛ ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ka ɲɔgɔn lebu an k'o dabila an ka baara de boloda maliyɛnw an ka baara boloda le Mali est très très en retard mali bɛ kɔ n'i ye Burkina ta k'a lajɛ mali bɛ kɔ Abidjan mali bɛ kɔ Lomé mali bɛ kɔ ka tila k'o fara insécurité kan o fana bɛna k'a don dɔ la a dama video ye nka bi ta ye nin de ye an ka juguya bɔ an dusukun na an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ faamaw ka fantanw kanu fantanw ka faamaw kanu an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka hɛrɛ wele ɲɔgɔn na an ka kɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛ de fɛ an kana ɲɔgɔn ka dusukasi an ka ɲɔgɔn ka dusukasi k'an ka dusukasi ka ɲɔgɔn ka hɛrɛ k'an ka hɛrɛ ni ala ye place min di mun ma don min na an ka fara ɲɔgɔn kan k'o dɛmɛ o ka kunkɔrɔta sɔrɔ la walasa an bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ a la cogo min na ni ala ye mun fana kɛ nafolotigi ye an ka fara ɲɔgɔn kan k'o dɛmɛ k'o ka nafolo yiriwa a bolo walasa an bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la cogo min na juguyaba in nafa t'a la ɲɔgɔn buruja in nafa t'a la nin bɛna sigi ta o bɛ nin karisa buruja nin bɛna sigi karisa buruja ne kɔni ne bɔ o deli n tɛna mɔgɔ fa neni mɔgɔ kana n fa neni n tɛna mɔgɔ ba neni mɔgɔ kana n ba neni parce que o bɛɛ bɛ n ka conseil kɔnɔna na le Mali c'est vraiment i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ Mali fɔ ko silamɛya parce que yanni silamɛya ka na Mali ye danbe dugu de bonya ni karama bɛ Mali kɔnɔ yan sutura de bɛ Mali kɔnɔ yan kuloniyɛrɛ de bɛ Mali kɔnɔ yan donc an kana taa an ɲɛ jɔ occidentaux ka kɛwalew la k'an bɛna o implanter Mali kɔnɔ yan nɔ an danbe tɛ taga a n'an ka culture tɛ taga donc an ka segin an danbe ma n'o ye ɲɔgɔn bonya ani ɲɔgɔn sutura ye ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn sutura et c'est ça être un homme civilisé ne se met jamais à insulter quelqu'un ayi tu te dis homme civilisé i tɛ mɔgɔ fani i tɛ mɔgɔ banni tu te dis homme civilisé i tɛ mɔgɔ dɔgɔya i tɛ mɔgɔ buruja un homme civilisé parle toujours avec respect un homme civilisé parle toujours avec modestie un homme civilisé est toujours humble donc vraiment n bɛ maliyɛnw deli
mbu deli yɛrɛ de ko k'a kɛ ala na kira jati kama u kana n fa neni u kana n ba neni mana mɔgɔ fa neni kama mana mɔgɔ ba neni kama n nana de expérience fitinin min bɛ n na k'a partager ni n balima cɛw ni musow ye walasa Mali parce que o fana de b'a la o il faut sensibiliser les Maliens il faut sensibiliser les Maliens faamaw bɛ sensibiliser fantanw bɛ sensibiliser bien sûr parce que n ye faama ye o t'a la a bɛ se ka ne ka vidéo in bi faama dɔ bɛ se k'a lamɛn bi a b'a moraliser oui parce que n'i kɛra faama ye il n'est pas dit que ne kɛra faama ye donc n ka taa mobili baw san n ka taa sobaw jɔ non n'i kɛra faama ye kɛ i ka jamanadenw fɛ i ka k'i ka jamana fɛ i k'i ka jamana jɔ n'i taara sinikɛnɛ ma i tɔgɔ ka fɔ i kɔ o de don ko saya sera mɔgɔ la a ma se tɔgɔ la je ne sais pas comment on dit saya sera saya sera adamaden na je ne sais pas le physique là mais a ma se tɔgɔ la parce que hali ni i sala ton nom va continuer mɔgɔ bɛ continuer k'i tɔgɔ fɔ donc u b'a fɔ ko saya ma se tɔgɔ la donc mais o tɛ se ka kɛ gratuitement dɛ fo k'a sɔrɔ i ye kɛwale de kɛ donc ni ala ye jɔyɔrɔ dɔ d'i ma i ka jamana kɔnɔ fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ boloda walasa n'i taara mɔgɔw k'a fɔ hali ni ma sa mais n'i bɔra yen don min na a jɔyɔrɔ la mɔgɔw b'a fɔ ka karisa to nin jɔyɔrɔ in na a ye nin baara in kɛ ka karisa to nin jɔyɔrɔ in na a ye nin baara in boloda c'est bien a bɛ fɔ i denw ye a bɛ fɔ i mɔdenw ye fo Nelson Mandela tɛ nin ya Thomas Sankara tɛ nin ya Paul Kagame a bɛ fɛnkɛ na Rwanda mɔgɔw tɛ k'a fɔ la aujourd'hui Mali là on veut Paul ta comme un exemple mais pourquoi demain on va pas prendre Assimi Goïta comme un exemple pourquoi on va pas prendre Diaw comme un exemple pourquoi on va pas prendre Mbandao comme un exemple pourquoi donc kɛwale i kɛwale o de b'a to i tɔgɔ bɛ fɔ i kɔ donc ne b'a ɲini n ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ka kɛwale ɲumanw de kɛ u kana u ta kɛ waridunw ye ou bien soba jɔ ni mɔbiliba sɔnw ye non mais u ka kɛwalew de kɛ u ka baaraw de boloda n'u taara don min na mɔgɔw k'a fɔ karisa kun bɛ yan don min na o don kun ka di dɛ karisa kun bɛ yan don min na o don kun ka di dɛ o de ka di anw ye Malien cɛ n'a muso ni i bilala jɔyɔrɔ min na don min na a ɲini k'o jɔyɔrɔ minɛ i k'a fa kana fa i n'i ka denbaya ye dɛ mais a fa i ni jamanadenw ye awɔ a fa i ni jamanadenw ye jamanadenw ka bɔ i nɔ ma jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ karisa e tun bɛ nin don in na an ye hɛrɛ sɔrɔ o de ye jamanaden ɲumanya ye o de ye jamanaden ɲumanya ye mais o tɛ se ka kɛ fo jamana kanu ka kɛ dusukun na o tɛ se ka kɛ fo jamanadenw kanu ka kɛ dusukun na o de kama n ko juguya man ɲi parce que n'an bɛ ɲɔgɔn juguya an bɛ ɲɔgɔn hasireya an bɛ ɲɔgɔn buruja kanu tɛ kɛ yen kanu bɛ taa juguya de bɛ sigi donc f'an k'an dusukun diya ɲɔgɔn kɔrɔ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ pour que jamana in an bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na a ka se k'o sɔrɔ donc ne bɛ bi baro in b'a jɔ yan j'espère que mɔgɔ minnu bɛna an ka vidéo lamɛn u bɛna faamuyali ɲuman sɔrɔ a la ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka an kunna ja ala ka jamana in bɔ dibi la k'a bila kɛnɛ kan ka minnu b'an kunna bɛ k'u kɛ Mali jɔbaga ye u kana k'a cibaga ye mais k'u k'a jɔbaga ye parce que ça an mago b'o de la mun bɛ Mali in jɔ mais an mago tɛ mɔgɔ la mun bɛna Mali in ci donc ala ka Mali jɔbaga ɲuman ala ka Mali jɔbaga ɲuman de jɔyɔrɔ di olu de ma Mali in kɔnɔ yan u ka Mali in jɔ juguya in halisa ala k'a bɔ an dusukun na an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka koto ɲɔgɔn ta la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn sutura foyi t'o bɔ ala ka bɛn sabati Malienw ni ɲɔgɔn cɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka taa Kayi fo Kidali n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan assalamu alaikum